atong expert. Ay, gibuya na. Ay, Michelin Rivera riding a KX kan Joyce. Nakahiram siya kan Joyce, nagaba ang iyang motor. At Michelin Rivera, KX 450. Nandiyan po si Michelin Rivera pa rin. Yan si Joshua Bilardi. Si Joshua Bilardi. Michelin Rivera. Ay, kagawa na si Michelin Rivera. Ano si Philip? O si Michelin. Si Michelin. Meron siyang blue. YG 450 2020. Kasi bako. Michelin Rivera. Bumababa pa rin. Philip Pivilio. Michelin Rivera. Ray Green. Stephen Pineda. Jason Pineda. And RG Hernandez. Let's Rivera and Philip Pivilio. Talagang papatanay. Michelin Rivera. Using EX 450 and Philip Pivilio using YG 450. Honda. Using EX 450, Philip Pivilio, YG 450, giving out in the pride of the dawn. At San Francisco Rivera, nasa likod ni Philip Pivilio, hindi iniwanan. Nasa likod, Philip Pivilio po si Philip Pivilio, Michelin Rivera. Pivilio, the pride of the dawn. Michelin Rivera nandiyan sa likod. Michelin Rivera, sabi niya kanina, mag-practice before na nilista. Hindi ko na yan mag-practice before na kami siya nilista. Basta na yung hangin. Nanday, kumunti na si Ray.
siya. Kailan mo tira, tira. And the play. Veteran Rivera. May lead ng mga pa rin. Okay, nanguha na pa rin. Okay.